Anda kembali di Presisi Siang dan sekarang saatnya kami mengajak Anda untuk melihat informasi internasional. Stiker "Saya Telah Memilih" biasanya disematkan warga Amerika Serikat setelah mereka menyalurkan suara mereka ke TPS. Rancangan stiker umumnya seragam dengan merah putih biru warna bendera AS. Meski belakangan ada berbagai variasi yang bahkan dirancang anak-anak. Berikut laporan Nova Purwadi dari VOA. Bila di Indonesia ada celup jari dengan tinta setelah memilih, maka di Amerika Serikat ada stiker "I voted" atau "Saya telah memilih". Bukan sebagai bukti resmi telah memilih, karena suara warga yang nyoblos telah terekam secara digital oleh penyelenggara pemilu, tapi sekedar untuk menunjukkan orang telah menggunakan hak pilih mereka. For me, I like to wear it to show everyone around and kind of remind them that they should also go vote. And that's kind of the biggest thing I like to wear it for, is to remind everyone else to go vote as well. Di San Francisco, negara bagian California, stiker "I voted" berbeda dari umumnya stiker yang hanya bergambar atau berwarna bendera AS. Di sini stiker menunjukkan gambar berbagai satwa khas California dan jembatan Golden Gate. One, this sticker is beautiful, so I really enjoy the design this time around. And second, just to remind other San Franciscans to get out and vote. Banyak wilayah yang memiliki stiker khas sendiri, termasuk Georgia yang memiliki stiker bergambar buah persik atau peach, buah kebanggaan negara bagian. Lalu ada juga stiker "Future Voter" atau pemilih masa depan bagi anak-anak yang dibawa ke TPS untuk bisa menyemangati mereka agar memilih begitu cukup umur. Banyak desain stiker "I voted" ini diperoleh lewat sayembara online dan kadang melibatkan anak-anak saja untuk memotivasi mereka agar nanti aktif berpartisipasi dalam proses politik begitu menginjak usia 18 tahun. Di New Hampshire, stiker khas dirancang oleh Grace, seorang anak usia 10 tahun. Stiker rancangannya menunjukkan pegunungan setempat. Didn't actually take me long to come up with a design. I knew I wanted to do something that represented New Hampshire, and I also wanted to do something that represented like the whole Union America. Sementara di Michigan, kontes dimenangkan 2 orang, termasuk seorang anak 12 tahun dengan rancangan unik lengkap dengan serigala jadi-jadian. So I drew a werewolf pulling his shirt off. The American flag colors are all around him, the American flag behind him with the "I voted." And I guess the whole point of it was to do something that was going to be funny. Like, you're going to think of Michigan, you're going to think of all the types of things that include Michigan, like the lighthouses, football, all that types of stuff. But a werewolf, no one's going to think of that. Sayembara online untuk merancang stiker khas di Michigan adalah bagian upaya merangkul warga muda selain simulasi TPS dan kegiatan lain. We have a college advisory task force with college students and young people, and since 2019 they have advised our office on different things to do to educate and reach young voters, and this was their idea for this year. And when they brought it to me, I thought, sure, that sounds like fun. Stiker pemenang kontes di Michigan hanya menjadi salah satu stiker yang tersedia di TPS, tapi karena terkenal secara viral, akhirnya menjadi stiker yang paling diburu. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Mantan doktor dan aktor komedi Asia Amerika ternama Ken Jeong menerima bintang di Hollywood Walk of Fame. Selengkapnya berikut laporan Gandhira Pratama dari VOA. New York Comic Con is the best event of the year. It's the thing I look forward to all year long. Everyone here all likes the same things and everybody's fun. Oke, kali ini saya punya cerita menarik karena saya sedang berada di event Comic Con 2024, di mana event ini adalah ajang komik terbesar. Kita bisa bertemu dengan macam-macam cosplay, komik, kemudian bundle dan macam-macam produk-produk yang berhubungan dengan animasi, ilustrasi, dan semua dunia game kita ada di sini. And what makes it so special? Honestly, I think it's a lot of anime lovers and also video game lovers, comic lovers, every variety of nerds pretty much can go and express themselves. And for the exposure, what is the goal here? What are you guys trying to step on? Obviously making a lot of fun content that we think is funny. We can express it by showing it to everybody else on the web. Random short videos, and if they like it, that's great. And we just keep doing it. Oke, akhirnya saya sudah masuk ke dalam convention Comic Con 2024 ini.
Ramai banget. Dan begitu masuk itu selalu ada panggung utama. Begitu kita masuk itu ada sebelah kiri itu adalah di panggung utama. Kemudian sebelah kanan itu ada berbagai macam produk-produk terbaru. Itu animasi, komik, juga ada ilustrasi. Dan juga ada beberapa cosplay ya. Ada beberapa produk cosplay yang juga dijual. It's the best cosplay location, comic book add-ons or video game add-ons. Best place to find information and meet the artists, the writers, people that work in the industry. Hi, I'm Captain Buggy from One Piece. And how did you put together your costume? I had to make the hat, these knives, and my cape, and I just kind of gathered what I had, got some tights, and pieced it together. It looks amazing. We hope, what does Comic-Con mean to you? Oh, well, I love Comic-Con. The cosplay community is amazing. I always love coming here and seeing all the creatives. It's just a really great time, and we get to do fun stuff that we're interested in. Yeah. Kalau diukur ya, dari ruang main hall dan beberapa ruang pameran tadi, kemudian juga ke tempat makan ya, mungkin hari ini yang datang ada lebih dari 50.000 ya, sekitar 50.000 atau 60.000 orang, mungkin lebih ya, karena padat tapi merayap bahasanya. Jadi padat tapi kita masih bisa berjalan dan masih bisa melihat produk-produknya dan bisa melihat barang-barang yang dipamerkan. Cuman ini masih baru hari pertama nih, masih ada 3 hari lagi. Bayangkan di hari terakhir biasanya tuh penuh habis. Moving on ke dunia Hollywood, di mana aktor dan komedi Asia Amerika Ken Jeong menerima bintang di Hollywood Walk of Fame. Mantan dokter yang menjadi aktor komedi Ken Jeong yang terkenal lewat perannya dalam film-film Hollywood ikonik termasuk Hangover dan Crazy Rich Asians menerima bintang ke-2794 di Hollywood Walk of Fame. Acara peletakan bintang ini dimeriahkan dengan pertunjukan penyanyi pop Robin Thicke dan juga dihadiri oleh bintang lawan main Ken Jeong di TV show komedi yang juga populer berjudul Community, Yvette Nicole Brown dan Joel McHale. Ken Jeong juga berkata dia merasa sangat bersyukur atas dukungan para fans sepanjang karirnya. This is about the fans. You know why? Because I was a doctor at Kaiser Permanente for 7 freaking years. I didn't even think I could be an actor, or I just wanted to be a working actor. I didn't know if it was possible. That's why I still kept my license. I still keep it to this day, just in case I need to go back. But because of you, I never have to go. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Presisi Siang akan segera kembali.